Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy The King of LCV y esto es Dragon Age The Veilguard. Vamos a comenzar una nueva aventura, también muy tipo rolera, acción, bueno, RPG, bueno, de todo un poco. Y la verdad es que parece que pinta bien. En la saga no he jugado ningún título anterior de la saga, que por lo visto hay varios, pero es mi primera incursión en el título, así que nada, vamos a probar a ver qué tal es. Vale, esto de momento vamos a omitirlo. Bueno, ahora haré varios cortes porque hay, como veis, un montón de movidas. Vale, voy a hacer un corte para preparar esto y ahora seguimos. Ya lo tenemos todo, así que venga, vamos a comenzar nueva partida y vemos de qué trata. I knew him as Solus. Smart, thoughtful, loved to hear himself talk. But long ago, he had a different name. The Dreadwolf. Ancient elven god of lies, or heroic rebel against tyranny, depending on which story you believe. In his desperate fight against the corrupt elven gods, Solus imprisoned them, creating a veil that split our world from the raw magic of the Fade. He had won. But the veil cost the elves everything. Their magic, their freedom, even their immortality. Now, Solus wants to tear down that veil and undo the damage he caused, even if that means our world has to burn. Somebody's gotta stop him. And that's where you come in. Interesante. Vale, y ya podemos hacer el personaje. Así que nada, haré un pequeño cortecito porque podemos elegir entre humano, enano, Kunari o elfo. Vale, pues nada, vamos a ver por qué nos decidiremos. Será humano seguramente, porque así hacemos una clase bueno, lo vamos viendo, ¿vale? Así que ahora nos vemos. Personaje, nos queda ahora... Bueno, todavía no nos quedan muchas cosas, pero nos quedan elegir la clase. Podemos elegir clase guerrera, pícara o maga. En cada clase tienen subclases, por así decirlo, especializaciones. ¿Ves? La pícara tiene duelista, saboteadora y rastreadora del velo. Todos tienen unas habilidades muy chulas. La guerrera también tiene segadora, destructora y paladina. Y la maga, pues también tres: visitante de la muerte, evocadora y filo mágico. Ya iremos viendo. De momento me voy a decantar por exploradora. O sea, por guerrera, perdón. Y la seleccionamos. Luego nos podemos especializar en estas tres opciones. O sea que, bueno, bien, vamos a elegir. Y ahora necesitamos un trasfondo. La facción que elija afecta al trasfondo y a las opciones de conversación de Rook. O sea, es que es muy interesante, ¿eh? Vale, guardas grises. Bueno, todos tienen habilidades de una cosa y mejora más daño contra el engendro tenebroso. Salud y defensa iniciales aumentan un poco. Bueno, en fin, cositas. Tenemos guardas grises, exploradores del velo, dragones sombríos, señores de la fortuna. Pertenecen a los señores de la fortuna, un grupo informal de exploradores, cazadores, buscadores de tesoros. Vale, se consigue reputación con los señores de la fortuna más rápidamente, más de contra mercenarios, realiza ejecuciones con algo menos de esfuerzo. La verdad es que este atuendo mola, ¿eh? Mola un montón. Luego tenemos vigías del duelo.
Y pertenece a los cuervos antibanos. Antíbanos. Muy guapo también el atuendo, ¿eh? Este es el atuendo tochete, ¿no? Por así decirlo. Luego está el atuendo inicial y el informal. Muy guapo. ¿Cómo se vería el atuendo informal de cada clase? La verdad es que está chulo, 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 chulo. Cada uno con su atuendete. Sí, señor. Muy bien. Creo que me voy a decantar por el de la fortuna, que está guapo el atuendo. Bueno, y lo de las ejecuciones con algo menos de esfuerzo me parece muy bien. El tema de las ejecuciones. Y el apellido es Laidir. Cada uno tiene un apellido, ¿ves? Y bueno, Laidir. Bueno, muy bien. Vamos a elegir el estilo de juego. Seleccionar. Sí, sí, la seleccionamos. La de la fortuna. Rook, un señor de la fortuna con gran futuro y habilidad a la hora de irrumpir en tumbas y ruinas perdidas, mató a un noble corrupto de Rivain para evitar que un antiguo mal cayera en manos de los Venatori. Aunque actuó de buena fe y les salvó la vida a quienes participaban en la expedición, algunos nobles ribainos pasaron a guardar el rencor. Como consecuencia de eso, y debido a que el éxito de las expediciones de los señores dependía de que las autoridades ribaininas, vaya nombre, hicieran la vista gorda, a Rook le pareció que era mejor hacerse a un lado mientras se calmaban las aguas. Seleccionamos esta facción, buscadora de oro y gloria. Vale, y la experiencia de juego, vale, esto es de acción y aventura, una experiencia equilibrada que pone el mismo énfasis en combate, la composición del grupo y equipamiento. Vale, esta es la dificultad. Esta está un pelín más fácil, quiero historia. Vale, vamos a elegir la normal, el estilo de juego y finalizamos. Vale, hay que poner el nombre de nuestro personaje, así que nada, vamos a elegir el nombre. A ver qué le ponemos. Mm, Bueno, vamos a elegir este, por ejemplo, alba gris. El- Time to get to work. What's he been saying now? Well, we're not in trouble. Let's move. Well, we made it. Vale, vamos a elegir esta. Well, we made it. Vale. Y I'm happy we're here. All of us. vale, vamos a elegir esta voz, por ejemplo. Vale, tenemos el resumen. También podemos elegir las aventuras pasadas de la Inquisición por defecto. Puedes personalizar al personaje principal y a algunos elementos del juego anterior, Dragon Age Inquisition. Esto podrá alterar ligeramente la historia, pero puedes omitirlo si deseas continuar. O sea, podemos elegir Como no he jugado a nada de Inquisition ni nada, no lo voy a tocar, pero se pueden elegir cambios. Vale, continuamos con Alba Gris y ya está. Somos de linaje humano, guerrera y de señores de la fortuna. Así que, pues nada, nos toca continuar. No quiero usar ahí lo de la Inquisición porque, bueno, puede hacerlo, pero bueno, para no extendernos mucho. Podemos cambiar a la pareja más adelante si queremos. Perfecto. Vamos a seguir con la historia, que se ve emocionante. So, where were we? Oh,
Right. Him. Our best plan is to stop the Dreadwolf before he can perform his ritual. After following his trail across half the known world, we finally tracked him to Minrathous, capital of the Tevinter Imperium. But to find the Dreadwolf in a city this big, we need a local expert. So, naturally, our story begins where all great stories begin. With the seediest bar in town. And a missing contact. Let's try this again. Where's Nevgalis? You think you can come into my bar and make demands? Bueno, ya empezamos. Armando guamazo. Con exigencia, exigir se queda corto. Derrota a quien está en la habitación para conseguir información. Intenta convencer a la dueña del bar para que te dé la información. Vamos a hablar. It's not a demand, it's an offer. Telling me what I need to know, it's the smart play here. How'd you figure, sweet talker? Nevgalis is my only shot at finding the Dreadwolf. I need to know where she is. We were supposed to meet here, in your bar. But you let Venatori cultists drag her away. I didn't let them. They paid me. So answer my questions and walk away with the coin. Or spend it cleaning up the place when I'm through. Your choice. You're adorable. Dumad Plaza. That's where you'll find Nevgalis. Thank you. You want to get yourself killed fighting the Venatori? It's your ass. That offer's good for all of you too. No? If they won't listen to you, they can always listen to Bianca. Otra. Se han acojonado un poquito. Your friend Nevgalis is at Dumat Plaza. I heard. That's why you're my second in command. Although for the record, you might be too charming for your own good. Barry ha visto que prefieres solucionar las cosas con tu labia. Contaba contigo. Vale, pero ha funcionado. Mientras funcione. Así, contaba contigo. What did I have to worry about? You were there watching my back. Yeah. Come on. Harding will be worried. All right. Break's over. I hope Nev's as good at finding people as you claim. She's the best damn detective I've ever met. If she says she's got a lead on Solus, I believe her. Se ve guapo gráficamente, ¿eh? The Archon's palace. Something must have gotten them riled up. Encuentran el Garrus, vale. Con Harding. We don't want to look conspicuous. Just get out of here nice and casual. Find Nevgalis and stop Solus. I bless you. Le hemos dado una cosa. Pues qué guapo, ¿eh? Tiene un rollete muy chulo, ¿eh? Vale, vamos con el coleguita, que nos vaya hablando. Still think you can talk him down before he starts his big ritual? That ritual is going to tear down the veil. The only thing separating us from the Fade and an endless number of demons. I have to talk him down. Vale, él conoce a solas.
Yo es que como no conozco la historia, pero la verdad es que Solas parece un personaje muy importante. Wait! But I didn't do anything! Get down. Are they after us? Is it because of the bar? Word travels fast in Minrathous. We've got to help her. We don't have time to get arrested, especially if we... Oh, crap. We're too late. The ritual started. But if we hurry, we can still stop Solus before it finishes. Let's go! Harding's this way. She'll get us to Dumont Plaza, then Nev will get us to Solus. ¡Vamos, loco! ¡Uy, como corremos! ¡Ostras! ¡Qué guapo, Vale. My guess is the veil is weakening, and they're slipping through the cracks. ¡Joder, qué guapo! ¡Ahí va! And the whole world is going to look a lot like this. Me gusta que nuestro personaje hable, que Come on, this way. It should get us to Harding. otras veces no habla nadie. Ella habla mucho. You're safe now. Get inside and bar the door as quick as you can, okay? Thank you, miss. Harding, you all right? I've been doing what I can to help. The ritual must be weakening the veil. There are a lot of scared people out here. And a lot of demons. Haven't seen this many come through the Fade in years. And what about you two? Are you okay? ¿Qué tal por aquí? ¿Estáis bien? Temblando, mejor que nunca, hay que correr. Vamos a decirle mejor que nunca. Fought some demons, and the Archon's palace took a few shots at us. Nothing we couldn't handle. Speak for yourself. Have you got my gear? Right over there. Where's Nev Gallus? Wasn't she at the meeting point? The Venatori got to her first. They grabbed her before we arrived and paid off the bar owner to keep it quiet. I'm not surprised our detective did something to piss off a cult of murderous blood mages, but their timing stinks. The bar owner said the Venatori took Nev to Dumont Plaza. Can you get us there, Harding? Not a problem. I saw Dumont Plaza while I was scouting the area, and it was crawling with Venatori. Follow me. Eyes up. We've got company. Demon. Combate. Fundamento del combate. Realiza un ataque ligero. Vale. 4 veces para hacer una cadena. Vale. Here they come. Cadena. Vale. Para levantar el escudo. Ah, vale. Qué guapo. A ver, hay que practicar con el escudo. Let's get to Dumont Plaza and find Nev. Oh, cogemos cosas. You all right? Patch Ostras. yourselves up if you need it. Oro. I don't get it. If Solus tears down the veil, Usa para doesn't it beberte destroy una everything? poción. Solus always talked about how beautiful the ancient world was. That world existed before the Veil, and he wants to bring it back. Even if his ritual kills us all in the process. Vale, así levantamos el escudo. Vale. Hay que aprender. Eso, hay que... ¡Oh! ¡Ratas! Mira cómo mola. ¡Oh! Huyen. Ahora, por aquí hay que también echar un vistacete. Si se puede. Porque hay cosas. Mira, una cosa. Abrimos. Oro. Oye. Oro. Que a lo mejor esto luego nos sirve. El dinerito. Vale, ¿hacia dónde hay que ir? Para allá. La verdad es que se ve espectacular.
Dejadme echar un vistacillo. Vale, ya no me voy a entretener mucho, que por aquí hemos pillado. Tiene un rollete así tipo, si habéis visto la serie de animación Vox Máquina, tiene ese rollete. Si no, si lo habéis visto, sabréis de lo que hablo. En cuanto al comportamiento con los compañeros, la importancia de cuidarlos y eso. Madre, qué guapo. Wow. Se ve guapo, guapo, ¿eh? A ver, ¿puedo parar esto? Vale. Ataque pesado. Espera, que me he liado. Fuera, bicho. Espera, estos barrilitos vamos a romper, que tienen cosas, ¿eh? Pociones. Cómo mola el pelo, cómo se mueve, ¿eh? Vale, destruimos la barrera. Back in the Lords of Fortune, we refuse to take jobs from them. And we'll take jobs from almost anybody. Guau, chaval, qué destrozo. Vale, por aquí. Vale, por aquí no hay nada. Las físicas del pelo, cómo molan. Creo que aquí no va a haber mucho. Oh, qué guay. Patada con impulso. Pulsa R1 para seleccionar una nueva técnica. Patada con impulso. Vale. Se recarga golpeando a la peñita. Vale. Vamos a recargar a la peñita. Patada. ¿Cómo es? Así. Señálala. Ahora. Y patada. Patada voladora. Cuidado. Toma un parry. Oye, guapo, que podemos hacer ahí defensa. Ay, se me ha gastado la patada, ¿no? Vale, no pasa nada. Hay que practicar. Pero guapo, guapo, ¿eh? Nos curamos. Aquí no sé si solamente hay pociones o hay otra cosa. Vale, son pociones. Investigamos. Not the worst timing. Nev, it's so good to see you. We thought the Venatori had kidnapped you. They thought the same thing. A lot of Venatori in the city have reason to hate me. Figured I'd play along. Find out who wanted to settle the score this time. Then the sky started raining demons. So I'm back on the job. Appreciate it. Rook, this is Nev Gallus, our local expert. She's gonna help us find Solus. Nev, meet Rook. Harding and I found her a while back. Thought we could use an expert on trouble. Rook, like the chess piece? One of the strongest pieces on the board, but she tends to think in straight lines. Pero tiende a actuar de manera cuadriculada.
Te has rescatado tú sola. Buen trabajo con los Venatori. Necesitamos información. Te has rescatado tú sola. We came prepared for a rescue. Looks like you were way ahead of us. A rescue? You're sweet. You said you had a lead? I haven't seen Solus in person, but I did find hints of old magic, similar to what you get in elven ruins. I traced it to a building beneath Our Lady of Victory. That's where your man is hiding. Then let's go. Before this ritual he's doing gets any worse. Worse, this ritual's already drawing more power than I'd expect from a dozen mages. You told me he was working alone. I also told you he was an ancient elven god. An elven god. Well, whatever he is, he's causing trouble in my city. Let's go. All citizens in the canal district must remain in their homes. So, if we do catch Solus, or the Dread Wolf, whatever he calls himself, what's the plan? He wants to bring down the veil. Hopefully that ritual takes his full attention. So we catch him while he's doing his ritual, so he can't fight us. That's the hope. If it comes to a straight-up fight, we're dead. Vale, quiere destruir el velo para que entren todos los demonios y toda la leche esta. O sea que... Ojo, ojo. Con el Solas. Al parecer él dice que es por el bien del mundo, pero... Nada más que veas tú la que está liando. Buah, cómo mola ahí que van pasando los enemigos. Vale. We can slide down the line. Tirolina. I'm getting too old for this. Buah, qué guapo se ve. There. That's the building I tracked Solus to. Looks like the Venatori also found it. And then demons found them. Vale, imagino que, bueno, si hurgamos por aquí encontramos algo. Pero tampoco me voy a entretener mucho. Mira, por ejemplo, pociones. Pero creo que vamos bien. Pociones y dinero. Vale, Vale, por aquí podría pasar, pero parece que hay que pasar por aquí. Mira. Oro. Bueno, oro, bien, bien. Oro nos sobra. Vale, vamos por aquí. Ataque a distancia. Pulsa R2 para usar el acento de escudo. Ah, mira. Qué guapo. Vamos a poder... Oiga, que me caigo. Toma. Ah, qué guapo, ¿no? Ahí con el Capitán América. Qué guapo. Las barreras que protegen a los enemigos. Ah, vale. Se pueden romper con el escudo. Mira, ha matizado este. Cuidado. Chaval, ¿cómo metes? Vale, hay que romperle el escudo. Se lo hemos roto. Toma. Oye, los colegas bien... Bien, bien, ¿eh? Vale, hemos abierto la puerta. Los compis... Bien, ¿eh? Hostia, chaval. Vale, venga, vamos a seguir. Espérate, que había una poción por ahí. Vamos a... Si no recuerdo mal. La pillamos. ¡Oh, chaval! Podemos atacar ahí con salto. Bueno, bueno. So this is the Dread Wolf's hideout. One of them, at least. Not sure how long he's been here.
Some of this looks ancient. Solus has been around longer than Manrathus itself. Me gusta que podés saltar y sin que te lo marque en la pantallita ahí el simbolito, sino tú saltas cuando te cuadra, ¿sabéis? Estas cosas están muy bien, te da como una mayor libertad, ¿no? Como en Dragon Dogma, igual, que podías saltar por cualquier sitio, subir por cualquier lado sin que te lo marque, como esto, por ejemplo. Esto sí, porque tiene lógica. Solus hates slavery. One of the few things we actually agreed on. He said the other elven gods were tyrants who oppressed his people. He was trying to help them. Ha ayudado a gente a escapar. Encuentra sola, explora el escondite. ¿Esto parece oro? What do you see? No sign of Solus. Just a big glowing window or mirror or something. Well, that sounds ominous. No huele nada bueno, vale. Hay que ir por el hueco. De momento se ve guapísimo el juego, ¿eh? No había jugado nunca a nada así y... Ancient elves doing something to a dragon, I think. Yeah. Trying to control it, maybe? Solus said the other elven gods were evil. If they were binding dragons, he was right about that much at least. Sometían a dragones. Oh, enemiguetes. Los guerreros tienen acceso a poderosas armas a dos manos, como grandes hachas y mazos. Los ataques son más lentos, pero más que... Vale. La defensa básica pasará a ser defensa precisa al usar L1 con un arma de dos manos. Vale, vamos a pillar el arma a dos manos. Y tenemos que ir con el... Así. Ah, vale. Toma. Toma. Toma ya, sí, eso. O sea que tenemos espada y maza. Bueno, qué locurote. Vale, para algunos enemigos pues vendrá bien. Vale, abre la puerta. Locked. There must be a way to open it. Let's look around. Ah, vale, hay que subir por It's algún full of sitio. magic. Solus used a lot of power for something. Solus, the Dreadwolf, Fenrirel. He's got a lot of names. I always called him Juggles. Para mí siempre ha sido risitas. Ah, vale, aquí hay una palanca. Nice work. Let's see what's on the other side. Bueno, a ver, ¿me hago daño si me tiro? No, bien. Puerta abierta. Pues los escenarios muy chulos también, ¿eh? Oh, aquí hay cositas. Oro. Una puerta. Y por aquí parece que no hay mucho más. Nueva zona. Agua. This the big glowing window you saw earlier, Rook? It's called an alluvian. They're elven and very old. It acts like a doorway from one place to another. Solus uses them to get around quickly. He must Portal. have gone through it. Pues nada, vamos a pasar nosotros también. A atravesar. ¡Oh, qué guapo! Muy chulo. Well, we're not in Manrathus anymore. I know these trees. This is Arlethan Forest. And there's your ritual. The power involved. We've never seen anything like it. The tremors are getting worse. And we've got demons.
Vienen demonios. A ver. Vale, que está fuera del alcance. Vale. Hay que calcular eso. The phase a mess this close to the ritual. No telling what could come through. Vale, tengo con el cuadrado también lo puedo hacer. Vale, es que si no, claro, es más fácil. Vale, ya veo el rollete. A ver si me sale. Me gusta a mí probar. Probar cositas. Vale, tenemos pociones. Does it feel like those tremors are getting worse? Moving and try not to think about it. ¿Tú lo de pares? Vale. Pulsa mientras sprintas. Toma, chaval. Bueno. Qué guapardo, ¿eh? ¡Guau! ¡Qué guay el ataque! Espectacular, ¿eh? Hay un montón de movimientos. Bueno, pociones tenemos a tope. We get tremors every time one of those big crystals at the ritual site lights up. Not many of them left to light. Might want to hurry. Enemigo. No. Toma. Por lo menos como reventamos, chaval. Vale, se me ha encendido el escudo. Vale, aquí por si pillamos vida. Toma, y orito. Orito que nunca sobra. Y más oro. Ya veremos qué podremos comprar con el oro. Zona... Almost there. Los atajos... Mantén pulsada de 2 y pulsa acción indicada. Vale. Claro, los atajos sí que está bien. No tengo muchas opciones indicadas. No. Toma, chaval. Toma, que te reviento. Vale, muerto. Buah, qué emocionante, ¿eh? Vale, vamos bien de vida. Lugar del ritual. Quite a few of them, aren't there? Nothing compared to how many Toma. we get if Solus finishes his ritual. Cuidado. Hay que practicar, ¿eh? Hay que practicar. Ha muerto todo. Buah. Impresionante lo briti. Vale, aquí hay vida.
Pillamos poción. We have to stop this demon quickly. Demonios del orgullo. Watch the lightning! Vale, vale. Me curo. Oh, mierda, patadón no vale. Toma, cuidazo. Patadón. Demon this large get through the veil. It's a pride demon. Damn thing probably sent Solus's. La tengo medio muerto. Bien. Everyone all right? Good enough. Let's get to Solus. All right. I'll take it from here. Are you sure? Positive. You three just keep the demons off me while I talk to him. Varric, Solus isn't gonna stop just because an old friend asks nicely. Solus needs someone to sell him another option, to help him justify changing his mind. Vale, desafiar el plan de Barry. Esto es un error. Puedes hacerlo. Vamos a decirle que puede ser un error. Come on, Varric. We didn't come all this way just to talk to him. He was my friend, Rook. I've gotta try to reach him. But if he won't listen to me, then he'll hear from Bianca. More demons! Rook, take care of the team for me. Hey, Chuckles. Hope I'm not interrupting. La verdad que se le ve poderoso como para enfrentarse a él solo. Let's buy him some time. I hope Varric is getting through to Solus. You better talk fast. We can't hold these demons off forever. The veil is a wound inflicted upon this world. It must be healed. By drowning the world in demons? I have taken precautions to minimize the damage, Varric. Minimize the... People are dying right now. You need to listen. Please. People are always dying. It is what they do. Shit. We need a better plan. Do you want me to take the shot? Won't work. He's too powerful. What if we disrupt the ritual? How?
See those statues? If we break the scaffolding holding that one up, the whole thing will come down on Solus. It's risky. Interrupting a ritual of this scale will have consequences. And what about the demons? Varric needs us to hold them off. Right, you two stay here. I'll bring down the statue. What? No. Stepping into all that raw magic is suicide. The storm could tear you apart. Anyone got a better idea? Fine, but you'll need backup. I'm with you. I'm a mage. I'll go. Either way, someone needs to stay back and deal with the demons. Vale, hay que pedir que venga aquí con nosotros. Vale, que a quien pidamos va a salir herido. Vale, pues venga, vamos a llamar a la maga. Let's go, Nev. Harding, keep the demons busy. Good luck. Vale, está de acuerdo, Landy. Está bien con el tema de las decisiones, ahí que pues le parece bien a un compi y a otro no. Bueno, está bien, está interesante. Me imagino que es por aquí. Sí. ¡Qué guapo! Ah, bien. A romper. Why tear down the veil, knowing all the lives it'll cost? We shared a journey years ago. Do you believe that I would do this if there was some other better option? The pillar's weak, but... It isn't falling. We need to push it. Right! Together, now! You came a long way and made a valiant effort, Varric, but this story does not end with my downfall. Push! Varric! Oh no, no, no! Nev! Let's go! This way! This way! Un montón de acción, ¿eh? ¡Guau! ¡Qué guapo! Y así empieza la Dragon Age, sin You descanso. have no idea what you have done. Solus.
I know what I did. I stopped you from destroying the world. I was not destroying the world. When you disrupted my ritual, the magical energies pulled me here, into the Fade. Okay, so that's why you're here. But why am I here? Your physical body is unconscious, but you shed a few drops of blood at the ritual site. Enough for a tenuous connection. Blood magic. Firstly, I abhor the use of blood magic. Secondly, had I the power to control you, I would already have used it. Vale. Es un truco. Vale, habla. Me gustaría despertarme. Vale, va a decirle que hable. Alright, you brought me here to talk. What are we talking about? The Evanuris, or as you would call them, the Elven Gods. The creatures that escaped. In ancient times, they ruled the elves, but that was not enough. They sought not just to be obeyed, but to be worshipped. When I rebelled, they drew on the horrific magic of the Blight, corrupting all they saw until I trapped them. Thanks to you, though, I am now trapped, and the blighted Elven Gods walk free. Bueno, lo que hemos liado. Así que hemos saltado a los dioses élficos y a este le hemos atrapado. ¿Por qué debería creerte? Claro, tú eres el héroe. Nos has dejado salir. ¿Por qué debería creerte? How am I supposed to trust anything you're saying? You saw them escape from my prison. I also saw you bringing down the veil. I had a plan. Varric always said you'd have a big explanation for why none of this was your fault. Varric? Yeah, he said that's your style. Never quite lies, clever half-truths that let you convince yourself you're doing the right thing. He tried to talk to you anyway, and now he's hurt. Varric is quite practiced at shading the truth himself. So those things that got out, you said they were gods? They said they were gods. Blighted, tyrannical, sadistic gods. It took all my power to imprison them millennia ago, but I am certain you will be fine. Oh. Pero parece que a ti te irá bien. Vale, me estás preocupando. Es por tu culpa. ¿Sarcasmo? ¿En serio? Pues claro que sí. A ver, ¿sarcasmo en serio? That's really helpful. What are you, the elven god of sarcasm? Lies, treachery, and rebellion, depending upon the story. And how could I help? I do not have my ritual dagger. I cannot access my network of mirrors to travel from the lighthouse to anywhere in the world. All I can offer is what I know. Helpful advice from the elven god of, and I am quoting you here, lies, treachery, and rebellion. Depending on the story. Elganan and Gillenane are your problem to solve. This is your responsibility now. Que nos busquemos las habichuelas, quiero decir. Why tear down the veil? Listen. You have no idea what you have done. This is your responsibility now. Well, look who's still with us. Varric, you're okay. But I saw Solus stab you. You fell. Trust me, kid. I've had worse. It'd take more than a flesh wound to stop me. Don't think I'll be making it out to the field anytime soon, though. A ver, lo siento, Barry, pero te necesito. Es peor de lo que cree. ¿Aquí? ¿Más? ¿Qué ocurrió exactamente? What happened? Remember how you said that Chuckles wasn't going to listen, Rook? Oh, turns out you were right. The plan did go a little wrong. Yeah. Harding got everyone out. By the skin of her teeth, mostly. Before you start worrying, Nev will be fine. She's apparently a lot tougher than both of us put together. Or, at least, she's a lot tougher than me. O sea que la chica maga también ha sufrido daño. Vamos a decirle que lo sentimos. I should have come up with a better plan. I should have... You worked with what you had. And you succeeded, by the way.
World isn't drowning in demons. It isn't over, though. We trapped Solus in the Fade, but something else got out. Something... Rook, you've got this. I've seen your work. Like the unfortunate business involving a corrupt noble and that ancient evil. There's a reason I dragged you into this whole Solus mess. You're clever, adaptable, and you don't know when to quit. Rook, look who's awake. I've been searching the place for Lyrian potions. Didn't mean to intrude. Not at all. I was just about to have a look around. Oh, be careful if you go outside, Rook. It is a long way down. The Alluvian led us into something, and it's in the Fade. Because that's what we needed. The dream world. Then I really need to look around. Can't hurt. In theory. And we need to talk about our next move. Maybe find Harding? She went outside somewhere. There's a table in the central area here. I'll meet you both there. Go ahead, Rook. Me, I need to sleep. See you later, kid. Oye, muchas cinemáticas, pero muy bien. Nueva misión, sombras del viejo. Abrimos el diario. Sombras del viejo Aralán. A ver, aquí, vale, señales y portentos. Ah, mira, aquí ponemos historia. Vale, aquí nos habla de ella. Afronta la aventura sin vacilar, con su arco, confianza, inagotable, simpatía. Y Nef, investigadora privada, miembro de los dragones sombríos, siempre detrás de un caso. Esta chica es miembro de los dragones sombríos. Muy bien. Vale, pone que tenemos que hablar con Harling. Vale. ¿Visto? Vale, explora el faro. ¿Puedo hablar con este machote? I wish I could be out there with you, Rook. Just be careful, all right? Vale. Estamos en la enfermería. Espejo de transformación. Creo que esto es para editar el personaje cuando queramos. Vale. Exacto. Esto es para editar el personaje. Con esta chica. Ostras, pues sí que la ha pillado cacho, la pobre. Sí. Claro, hubo un bombazo o lo que fuera. Vale, vamos a continuar. Bueno, podemos explorar por aquí. Vale. Nueva entrada. Códice. Vale, aquí son cosas para leer. Miscelánea. Cositas. Vale, para ir... Bueno. Desmarcando el mundo de Tedas. Hola, chaval. Pues no hay aquí cosas marcadas. Bueno, vamos a ir quitando todas las mandangas. Cuando vamos viéndolo se quita el tono así violetilla para que sepamos que se ha quedado ya visto. Mucho lore, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale, visto. Cartas de tus camaradas y otra gente a la que has ayudado durante tus travesías. Anda, qué chulo. Vale, no tenemos cartas. Vale, visto. Vamos a ir mirando. Vale, por aquí no se puede pasar. Por aquí es para bajar. De aquí vengo. Vale, bajar. Hay que bajar. Igualmente. Y espérate, por aquí habrá algo antes de... Vamos a echar un vistacillo. Vale, esto parece una puerta, pero por lo visto no se abre. Leer. 3 encuentros cara a cara bajo el cielo. Placa de la puerta. Esto es una pista.
3 encuentros cara a cara bajo el cielo. Y se abrirá esta puerta. Ah, vale, vale. Vale, visto. Un pequeño puzzle, imagino. Habrá que buscarlos. Whoa. Rook, you're awake. And we're... In the Fade. This is where people come when they dream, but dwarves don't dream. And somehow I'm here. Yeah, it's unreal. Nev thought we should talk about what to do next. We should. But maybe look around a little. We might be here a while. Sí, puede ser la zona de, no sé, como campamento o algo. Ah, menuda habilidades. Oh, calla, calla. Vale, núcleo de la clase de guerrera. Vale, tenemos el núcleo que está adquirido y tenemos el patadón. Vale, 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 podemos mejorar. A ver. Lluvia de cuchillas. Aprovecha tu velocidad para asestar un poderoso ataque justo después de realizar una voltereta de combate. Bien. Después de una defensa perfecta. Ah, mira, esto para el rollo tipo... Parece como si fuera un tipo parry, ¿verdad? Contragolpe. Este me cuadra. Contragolpe. Descarga de escudo. Ah, vale. Le podemos lanzar varias veces. Bueno, estoy pillándolo así un poco a lo loco. Tampoco... Los ataques con salto asestan golpes críticos. Ah, esto está muy bien, ¿eh? Golpes críticos. Esto es lo que hemos visto antes. La furia tarda un 50% más en empezar a reducirse. Contraataque certero. Otorga precisión tras una defensa perfecta. También. Pasiva. Ah, es pasiva mayor. Pasiva mayor. Y vale, hay pasivas. Los ataques con salto aceptan golpes críticos. Bueno, esta es pasiva y nos va a venir bien. Que no... Vale, hecho. Un montón de habilidades hay por aquí, ¿eh? Vale, reúnete con el equipo en la mesa. Opcional, habla con Ned y habla con Harling. Vale, podemos hablar con ellas. Vale, vamos a echar un vistazo por aquí. No voy a ser que haya por aquí moneditas. Vale, el contenido embarcado con tal dejará de estar disponible a medida que avanzas. Vale, esto yo creo que es para hablar. Vale, ahora las buscamos. Usa las placas para girar la estatua de cualquier dirección. Una estatua. Leer. Para cerrar el pasadizo de la biblioteca, 3 parejas han de verse cara a cara. Ah, esto es lo de... Ah, mira, ahí veo otra. Vale, 3 parejas. Vale, ya entiendo. Hay que girar esa y girar esa para que se miren. Mirará cara a cara, que es la primera. Vale. Pues nada, vamos al centro. Y de paso hablaremos con la chiquilla. Vale, por ahí parece que estaba la figura esa. Veáis el simbolito de hablar. Vale, vamos a hablar. Y ahora miramos estudio. Para hablar con Neb, creo. Wisps. Figures are in the Fade, but I swear they're following me. You alright? Strange place you've fallen into, but I'll work with it. You know me. Do I? I know Varric wanted you for the job. You know the same about me. I made a call that got you injured right after we met. I'll be fine. You trusted me for the job, and I delivered. That's what counts. If we're stuck in this, let's hope you can trust me again.
Si vamos a estar juntos en esto, espero que puedas volver a confiar en mí. Me fío de ti. A ver si es posible. Lo siento de todos modos. Esperemos que vayamos mejor. Toma, corazoncito. All right. But I still wish we had a smoother start. So much for first impressions. Here's hoping I'm better on the second. Well, you're not bad so far. You take a lot of notes. What about? Lately, what we know, or knew, before Solus changed the game. And it's... Not much. I'm sure Lace would hate to hear that, but one step at a time. Seguro que Encaje odiaría oír esto, pero paso a paso. Encaje yo creo que es la chica, la del arco, la enana. Ya nos las apañaremos. Empecemos por el objetivo. Necesitamos algo mejor. Ya nos las apañaremos. We'll figure this out. I'm sure of it. Really? Do you know something I don't? No, we just... Well, we have to, right? Yeah, that's the job. Vale. Hemos hablado con Neve. Neve la prueba. Vale. Nos queda hablar con Harling y mirar lo de la movida esa. Vale, por aquí parece que no hay mucho para rascar. Vale. Vamos a buscar. Voy a buscar la figura esa que había por ahí. Creo que estaba por aquí. Ah, mira, por aquí abajo. Hombre, aquí hay cofre. Oh. Hombre, oro y herramienta, objeto valioso. Bueno, datos. Oye, bien, bien. Mira, aquí está la palanca esta. Vale. There must be two more. Vale, hemos puesto... Bien, una. Tenemos una. Vale. Así... Abrimos un pasadizo, por lo que ha dicho, en la biblioteca. Vale, nos queda... No sé si aquí estaba la chica esta o no. Ah, no. Comedor. Vale, hemos salido al comedor. Bueno, pues si hay cosas para rascar, pues bien, bien rascadas están. Vale, aquí parece otra puerta. Algo. Despensa. Tejido imperial, material común. Bueno, bien, bien. Vamos arrapiñando cosas. Vale, aquí hay una planta superior. Oh, aquí también. Documento. Bien. Nos dan experiencia por recoger papeles y cosas. Oh. Otro cofre. Bien. Visto. Y aquí... Creo que me salgo. Bueno, vamos a mirar por si hay algún cofrecito o algo. No aparece. Vale. Por aquí visto. Visto. La chica esta está allí, creo. Oh, mira, aquí otra torrecita de estas. Ah, claro, lo que pasa es que no sé dónde estará la otra. Bueno, imagino que estará por esa zona. La vamos a dejar así, mirando para allá. Antes de nada. Creo que está por aquí arriba. Voy a subir un momentín y lo vemos. Ah, mírala. Oh, y otro cofresuelo. Vale, de entrada no parecen muy complicados los puzzles. Oh, bien. La segunda. Bien. Uy, aquí hay otra. Vale, pues la vamos a también a enfrentar. Uy, estas están juntas y todo. Vale, cristal. Vale, pues nada, así desbloqueamos la zona esta. Giramos aquí. Bueno, esta está mejor. Esta está chupada. Giramos. Y giramos. Okay, that did something. Vale.
ya supuestamente en el túnel se podría ir. Documento. Vale. Dato. A lo mejor para recoger loot o algo así. Vale, ahora lo vemos. Sabemos que es ahí. Vamos a hablar con la chiquita. Con Hardin. O Hardin. Ah, mira, aquí hay más cosas. Otra. Calla. 24 de oro nunca sobra. Venga, vamos a hablar con Hardin. Hablamos. It wasn't supposed to go this way. What do we do now? What do we do? Harding? Oh, hey, Rook. How's it going? ¿Más? ¿Has visto un lugar así? Did you ever find places like this chasing Solus with Varric? Not exactly. But with Solus, it was always about the Fade, or the Veil, or some other in-between place. Varric always hated it, though. At least this place feels different. Maybe safer? ¿Tienes planta? ¿Estás bien? Harding, are you doing all right? I don't know. Are you? Is anyone? Anyway, doesn't matter how I'm doing. What are we gonna do about this mess? We were going to go back through the Alluvion, right? Let's start with that. As soon as we can. You know you can take some time to just... Now you sound like Varric. Varric and I started this. And I can't stop. Not now. Don't ask me to. So, come get me when you're ready to go. Alright? Vale, hemos hablado. Parece que estamos... hemos hecho las paces. Y... Vale, salimos. Vamos a ver lo de la biblioteca, como tenemos que ir igualmente. O sea, aquí se tiene que haber abierto una puerta, la puerta esa que decía que tenía una nota. Sí, veis que tiene las luces encendidas y ahí no. Además que estaba aquí el cartelito. Oh, sí, se ha abierto. Bueno, pues a ver. Salón de música. Algo no habrá para pillar, claro, ya que esto era como oculto. Recoger. Recuerdos de un dueto, nueva entrada del códice. Vale, bien. Vale, tenemos cofre. Cristal perfecto. Vale, oro. Muy bien. Aquí también hay algo. Más oro. Y aquí hay algo también. ¿Veis ahí en el minimapa? Pero no puedo pasar. Será otro tipo de puerta que haya que abrir. Vale. Bueno, por lo menos hemos pasado en esta zona. No se puede hacer más. Vale. Vamos a hablar entonces con el grupo, ya que hemos hablado aparte con ellos. Vamos a reunirnos aquí todos. Reunir equipo. So, we stopped the ritual. And Varric paid the price. Hey, Varric made his choice to go talk with Solus. He knew the risks, we all did. And now Solus is gone. And we're here. Wherever here is. Besides in the Fade. Solus called it the Lighthouse. He did? When? Ah, sí, ¿cuándo? Estaba en el más allá. Invadió mi sueño. Vamos a decir que estaba en el más allá. Sorry, it was while I was unconscious. Solus appeared in my dream. Really? I'm glad you're all right. From what I saw, he's trapped in the Fade now. Not here, but some kind of prison. You're sure that wasn't just a dream? It's a reasonable reaction. Solus can speak with people in their dreams. Even kill them.
He said our connection wasn't strong enough for him to do that. He could only reach me because I bled at the ritual site when I got banged up. So Solus is using blood magic, like any normal mage would to play with your mind. But he's not a normal mage, like I told you. He's an elven god. Putting together a nice ritual doesn't make him a god. Es un dios terrorífico. Claro que no lo es. Déjate, va a decir claro que no lo es. We all know he's not a god, but it's faster than saying ancient elven mage every time we talk about him. All right, well, we've stopped the ritual and there doesn't seem to be an immediate danger. For now. You're certain Solus can't use blood magic to affect your mind? I'm not certain of anything, but we're not out of danger. What do you mean? Solus had 2 of the other elven gods imprisoned. When he got trapped, they escaped. So those things we saw come out of the Fade when the ritual went wild, those are... Elganon and Gillinane, 2 of the ancient elven gods that Solus rebelled against. Ostras. Vale. Han huido por nuestra culpa. Son más fuertes que Solas. Son peores que Solas. Tenemos que matarlos. Han huido por nuestra culpa. Hemos interferido. Because of us. They're free because of Solus. Lace is right. If we hadn't stopped that ritual, countless people would be dead. I know, but still, they're out there now. Okay. Then we find them and we stop them. Solus says Elganon and Gillinane drew on the Blight for power and became corrupted. That was when he imprisoned them. So instead of one god running around, we have 2. And they're not just powerful, they're blighted. We need to get out there and stop them. Just like that. We're down a man without Varric. We can't just rush in. I know you're hurt, Nev. But the rest of us need to do something. I'll be ready to fight when it's time, but we need to investigate, then figure out what we're dealing with. And how many more people will get hurt, get killed, while we spend time investigating? Haldrin tiene razón. Hombre, la maga tiene razón porque hay que investigar, ¿no? If Elganon and Gillinane are worse than Solus, we can't go in. Uno la prueba y la otra we no. need to know what they can do and what they want. But we only have Solus's word about all of this. Then let's go investigate for ourselves. We find out what we're dealing with, and then we take our shot. Fine. The Illuvian led us here instead of back to Minrathous. Let's hope it goes back to the ritual site. Maybe we can find some clues at the scene of the crime. Nev, are you okay to go? It's a headache. I've worked with worse. All right then. Let's get back to the ritual site. The Illuvian has its own special room. It's just down the stairs. Vale, vamos a investigar. Investiga el lugar del ritual. Encuentra la sala del Illuvian. Vale, vamos por aquí. Ah, mira, por aquí no habíamos venido. Vamos a ver si llegamos a la zona. Oh, sí, mira, una puerta de estas. Sala del Illuvian. Oh, calla, aquí hay cosas. Más datos. Vale, reunir al equipo. For all we know, there's a dozen demons waiting on the other side of that Illuvian. If it even takes us back to Arlefin. Nev, you sure you're up for this? Don't worry about me. Shall we? Let's do this. Está molida la pobre. Bosque de Arlazán. It's quiet. Well, isn't that a surprise? There's the ritual site. But if the gods really did get out, they're not here anymore.
Right, let's take a look around and see if we can find... Shut it down! I'm trying! It's not working! I can't contain it! Strife? Irlin? It's me, Lise Harding. Harding? What are you doing back in Arlethan? It's complicated. I can see that. Rook, Nev, this is Strife and Irlin. Varric and I met them when we first started hunting down Solus. They're veil jumpers, experts in ancient elven magic. Hardly experts. I should have been able to shut that artifact down. I'm sorry, Tarith. It's not your fault. Since the sky ripped open, the magic's been surging. Bunch of artifacts that had been dormant for centuries started coming alive. This is because of Finn Harel's... sorry, Solus's ritual, isn't it? You all were supposed to stop him. Se suponía que ibas a detenerlo. Lo intentamos, lo hicimos más o menos. No es culpa nuestra. Lo hicimos más o menos. We did stop him. The sky's not pulling itself apart anymore, is it? But it didn't go as cleanly as we hoped. Solus got pulled into the Fade and two somethings got pulled out. Or someones, I mean. Two of the evil elven gods, Elganon and Gillinane. Mathalanast. the elven gods of old, the Evanurus. If they truly have returned, Then things just got a whole lot worse. ¿Qué sabes sobre los dioses? Estupendo. Los dioses son reales. ¿Y qué toca ahora? ¿Qué sabéis de los dioses? Anything you can tell us about these gods? Solus might be a bastard, but compared to the Evanurus, let's just say they weren't known for being kind rulers. there's a reason Solus led a rebellion against the Evanurus, and a reason he imprisoned them. But now they've escaped. Tareth is in bad shape. We need to get him back to the camp. We've still got dozens of veil jumpers unaccounted for. How can we help? We need to find Belara Lute. She's the best there is at working with our ancient artifacts. And also at blowing them up. She was off looking for another artifact before this ritual shook everything loose. If anyone can get a handle on all this wild magic and the artifacts it's setting off, it'll be her. Right. You get your friend back to your camp and... we'll find Belara. Está hecha polvo la tía. Sigue herida con los exploradores. Quédate aquí. Va a decir la que está herida. Nev, you're injured. Stay here with the veil jumpers. It's a headache. I'll be fine. I know you want to help, but we don't know what we'll face out there, and you're in no condition to fight. All right. Just watch your backs. We'll meet you back at the Veil Jumper camp. It's just south of here. Belara's out near some elven ruins to the west. At least she was 3 days ago. I'd start your search there. Good luck, Rook. And thank you. Vale, parece que tenemos que buscar a alguien. Qué bonito todo. Muy guapo el juego. Is it me, or is there something strange about this fog? It all feels a little off. Like everything shifted a little bit.
Abrimos diario y estamos en una nueva misión. En las zarpas de la entropía. Actualmente el Deluvian del faro solo conduce al bosque del Arazán. Tal vez los exploradores del velo, un grupo élfico, puedan hacer que llegue a otras ubicaciones. Encuentra a Villara Lutare. Vale, tenemos que registrar la zona. Bellara, una elfa dalisana que está con los exploradores del velo, ha encontrado al equipo en una burbuja del velo del bosque de Arazán. Para escapar de ella, Bellara necesita que el equipo le ayude a desactivar un antiguo artefacto élfico, además de sobrevivir a los demonios y centinelas que se interponen en su camino. Vale, pues esta es lo que tenemos que hacer en las zarpas de la entropía, en la misión que haremos en el siguiente capítulo. Así que chicos, vamos a dejar aquí el capitulito. La verdad es que se ve guapo, ¿eh? ¡Buah! Impresionante. Muy chulo. Pues nada, chicos, lo dicho. Vamos a dejar aquí el capítulo. Espero que os haya gustado. Ha sido un placer, como siempre, compartirlo con vosotros. Muchas gracias por todo. Un saludo y hasta la próxima, campeones.